시작하도록 하겠습니다. Empecemos con la oración. 하나님 감사를 드립니다. Dios Padre, gracias. 먼저 저희를 죄 가운데에서 구원해 주신 것을 감사드립니다. Te agradecemos por salvarnos de los pecados. 특별히 이 마지막 때 저희를 구원해 주셔서 주님의 귀한 교회에 머물게 하셨습니다. Especialmente nos salvaste en esta última época y nos hiciste morar en tu iglesia, que es tu cuerpo. 또한 이 교회를 통해서 주님께서 또 복음 전하려고 하시는 것을 알고 감사를 드립니다. Sabemos que a través de esta iglesia quieres predicar el evangelio. 또 주님이 크게 역사하실 수 있도록 우리 각자를 또 말씀으로 덧입혀 주시기를 부탁을 드립니다. Señor, te pedimos para que cada uno de nosotros podamos predicar firmemente tu evangelio con tu palabra. 말씀의 능력으로 살아갈 수 있도록 도와주시길 부탁드립니다. Y queremos vivir según el poder de tu palabra. 오늘 말씀도 주님께만 부탁을 드립니다. También confiamos la palabra de hoy en tus manos. 이 말씀이 우리 마음속 깊이 심겨져서 또 능력으로 나타날 수 있도록 도와주시길 부탁드립니다. Ayuda para que se grabe bien la palabra en nuestro corazón y para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. 말씀의 시작과 끝이 온전히 주님께만 부탁드립니다. Solamente confiamos en ti, el inicio y el fin de la palabra. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén. 여호수아 Busquemos Josué, 6장을 보도록 하겠습니다. Josué capítulo 6. 여호수아 6장 1절부터 5절까지입니다. Josué capítulo 6, desde versículo 1 hasta 5. 제가 읽도록 하겠습니다. Yo les voy a leer. 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자 없더라. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였으니 Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. 너희 모든 군사는 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 제사장 일곱은 일곱 양간 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 행할 것이요 제 7일에는 성을 7번 돌며 제사장들은 나팔을 불 것이며 Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 제사장들이 양간 나팔을 길게 울려 불어서 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다 큰 소리로 외쳐 부를 것이라. Y cuando 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시매. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 10절은 함께 읽도록 하겠습니다. Versículo 10, leamos juntos. Y Josué mandó 여호수아가 al pueblo 백성에게 명하여 diciendo, 가로되 vosotros no 너희는 외치지 gritaréis, ni 말며 se oirá 너희 vuestra 음성을 voz, 들리지 ni 말며 saldrá 너희 palabra de 입에서 아무 vuestra 말도 내지 boca, 말라. hasta el 그리하다가 día que 내가 yo os 에게 diga, 명하여 gritad, 외치라 하는 날에 entonces 외칠지라 gritaréis. 하고. 됐습니다. Hasta aquí. 먼저 축하를 드립니다. Primero les felicito. 교회당을 구입하셔서 이전한다는 소식을 들었습니다. Escuché esa noticia que han comprado un edificio nuevo de la iglesia y que van a mudarse. 너무 기쁘시죠? Están muy contentos, ¿no? 교회당을 위해서 가는 건 아니죠, 물론. Obviamente uno no se muda para la iglesia mismo, para el edificio mismo. 복음을 또 전하기 위해서 가시는 거니까 너무 기쁜 일이라고 생각합니다. Sino están yendo para predicar más el evangelio, por eso realmente esto es algo gozoso. 아마 오늘 저를 소개할 때
세크라멘토 교회라고 소개 안 하고 샌프란시스코 교회라고 소개를 하셨죠. Al introducirme, no me han introducido como pastor de Sacramento, sino de San Francisco. 예, 저희도 교회를 옮긴 건 아니고 교회 당을 옮겼습니다. Nosotros también hemos mudado la iglesia. 세크라멘토에서 교회당이 있었는데 샌프란시스코로 교회당을 그쪽으로 교회당을 옮긴 겁니다. O sea, tuvimos la iglesia en Sacramento, pero nos hemos mudado el edificio a San Francisco. 실제로는 이제 콩코드라는 지역에 교회당을 옮겼습니다. En sí, esa parte se llama Concord. 이제 세크라멘토에서는 1시간에서 1시간 10분 정도의 거리입니다. Más o menos la distancia desde Sacramento es de 1 hora o 1 hora y 10 minutos. 그래서 이제 세크라멘토 형제자매도 올 수 있도록 즈음에 교회당을 세웠습니다. Entonces, más o menos está en la ubicación para que los hermanos de Sacramento también puedan venir. 물론 이제 그 세크라멘토에 계신 형제자매들은 이제 마음이 이제 서운하고 아픈 부분이 있겠죠. Obviamente los hermanos que viven en Sacramento estuvieron un poco tristes y a algunos no le agradaron 이렇게 가까이 있다가 많이 멀어졌으니까요. porque estaba cerca y de repente se alejó. 그런데 너무 잠잠합니다. Pero realmente está muy silencioso. 감사한 일이죠. Esto es algo de agradecimiento. 다들 그 하나님이 하셨다는 걸 믿고 있기 때문입니다. Es porque todos están creyendo que Dios hizo esto. 사실은 오늘 말씀은 제가 많이 고민했던 말씀이었습니다. En sí, yo dudé mucho en dar esta palabra hoy. 이렇게 이제 세크라멘토에서 샌프란시스코로 교회당을 옮겼잖아요. Porque hemos mudado de iglesia Sacramento a San Francisco. 많은 분이 이렇게 여쭤보십니다. Y yo todos me preguntaron 옮기니까 어떠냐? que qué tal porque se ha mudado. 뭐 그러니까 좋냐 뭐 Me 이거겠죠. estaba preguntando, ¿está mejor o no? 물론 이제 저도 기도한 부분이 있었기 때문에 감사한 부분이 있습니다. Obviamente yo agradezco a Dios porque es una parte que yo he orado. 그리고 혹시 이게 인간적인 건 아닌가를 많이 고민했었습니다. Y también pensé mucho si esto es algo, una manera humana. 그러니까 내 욕심인가? Quizás es mi avaricia 내 생각으로 하는 건가? o quizás son mis propios pensamientos. 그렇다면 이제 너무 위험한 거잖아요. Entonces esto va a ser muy peligroso, ¿no? 그래서 정말 많이 기도했습니다. Por eso oré mucho a Dios, 이게 하나님이 하신 거라는 그런 확신을 달라고. para que me dé esa afirmación de que esto es la voluntad de Dios. 그런데 정말로 이건 누구도 부인할 수 없는 하나님이 하셨다는 그 확정이 딱 됐습니다. Pero realmente se ha confirmado de que esto es la voluntad de Dios y nadie lo puede negar. 그러니까 첫 번째로는 제가 이제 힘이 생겼어요. Lo primero es que yo tengo fuerza. 이게 이렇게 하나님이 하셨다면 제가 가만히 있으면 안 되잖아요. Si es que Dios hubiese hecho esto, entonces yo no tengo que estarme quieto. 이거 뭘 해야 되는 거야, 막. O por ejemplo, al contrario, puedo decir, no, ¿qué tengo que hacer después? 아마 우리 그 샌프란시스코 교회나 형제자매님들도 그런 마음이 생겼을 거라고 생각합니다. Pienso que los hermanos de San Francisco también tuvieron el mismo corazón que yo. 그러니까 솔직히 마음의 부담감도 생기는 겁니다. Es por eso que también tengo una carga. 이렇게 하나님께서 옮겨주셨다면 내가 무엇을 해야 되는가? Porque si Dios lo traspasó, entonces ¿yo qué tengo que hacer? 하나님이 확실히 보여주신 거라면 내가 무엇을 해야 되는가? Si esto es lo que Dios me mostró, entonces ¿qué tengo que hacer? 그러니까 솔직히 말씀을 드리면 부담이 너무 큽니다. Por eso, sinceramente, yo tengo una gran carga en mi corazón. 물론 열심히 해야죠. Obviamente tengo que esforzarme a hacer más, 그런데 그 마음 속의 부담감은 이렇게 잘 지워지지 않더라고요. pero no se elimina fácilmente esa carga que yo tengo. 그때 이 말씀들이 생각났습니다. Y en ese momento yo me acordé de esta palabra. 이것을 어떻게 해야 되는가? ¿Qué tengo que hacer? 내 마음 속 자체, 이 마음 속까지 외치지 말며 들리지 말며. Entonces no tengo que gritar ni hacer oír mi voz en mi corazón. 또 잠잠히 하나님을 따라야겠다 이런 생각이 들었습니다. También pensé que tengo que seguir a Dios, pero silenciosamente. 그래서 오늘 말씀은 여러분에게 드리는 말씀이라기보다 저에게 하는. Por eso la palabra de hoy día, más que dar a ustedes, en sí es para mí. 그런데 놀랍게도 지금 LA 교회가 이제 정말로 교회당을 이전하는 지금 상황이 있잖아요. Pero maravillosamente ahora Iglesia de LA Los Ángeles está en traspaso de mudarse. 너무 비슷하죠. Realmente estamos en una situación común, 그런데 반대로 비슷해요. pero al contrario es común. 저희는 교회당이 있다가 세를 사는 거예요. Porque era nuestra iglesia Sacramento, pero ahora alquilamos el edificio en San Francisco. 근데 우리 LA 교회는
새 살다가 교회당을 사신 거잖아요. Pero ahora la iglesia de LA ya está en renta y están yendo a comprar, ¿no? 제가 벌써부터 그 새 사는 서름을 겪고 있습니다. Pero ya estoy sufriendo pagar las rentas. 물론 하지만 그래도 감사합니다. Pero aún así yo agradezco a Dios. 갔는데 너무 편안해. Fui y realmente era muy cómodo. 만약 그렇다면 우리는 또 더 나아가야 될 방향을 잘 모를 O 거예요. sea, si fui y era muy cómodo, entonces está algo equivocado, tengo que buscar otro camino. 우리 LA 교회가 교회당을 사기 위해서 많이 기도하신 걸 압니다. Yo sé que ustedes han orado mucho para comprar la iglesia de LA. 예, 정말 그 물질적으로 마음적으로 많이 이렇게 모으신 걸 알아요. Sé que han juntado mucho sus corazones, también las riquezas. 거기에 다 동참하셨을 거라고 생각하고 너무 감사를 드립니다. Sé que todos han cooperado, han participado juntos y agradezco de eso. 특별히 LA 교회는 저희 교회 입장에서 보면 큰 집 같은 교회죠. Y en nuestra situación, para mí en sí, esta iglesia es como una casa grande para nosotros. 더 나아가면 이제 어머니 같은 교회일 수 있어요. Quizás puede ser una iglesia de madre, ¿no? 예, 왜냐하면 목사님이나 형제 자매님들이 저희 교회를 많이 신경 써 주신 걸 압니다. Porque yo sé que muchos pastores y los hermanos de aquí han preocupado mucho de mi iglesia. 정말 이게 꺼져가는 불꽃 같은 그곳을 계속 방문하시면서 불을 지펴 주신 걸 알아요. Sé que era un fuego que se iba por apagarse, pero vinieron muchos pastores y hermanos y han orado por nosotros para que otra vez se encienda ese fuego. 그것은 신앙이 성장한 분들이 아니라면 할 수 없는 것들이죠. Y esas cosas son imposibles si no es un hombre de fe creciente. 예. 그러니까 이건 시야가 넓어지지 않으면 할 수 없는 것들입니다. Y si no se amplia nuestro punto de vista, esto es imposible. 주님은 우리가 시야가 넓어지기를 원하시죠. El Señor quiere que nosotros ampliemos nuestro punto de vista. 예. 이게 좁게 보이면 좁게 보일수록 잘못 보는 수가 많잖아요. Cada vez de que lo vemos más estrechamente, a veces nos equivocamos de ver. 이 말씀은 우리의 시야를 넓혀주게 돼 있습니다. Y estas palabras obviamente ampliarán nuestra vista. 시야를 넓혀줄 뿐만 아니라 우리가 보지 못하는 그 반대편 것도 보게 해줄 수 있다는 No 거죠. solamente nos amplía, sino también nos hace ver las cosas que están en el lugar contrario, que no se puede ver. 왜냐하면 사람은 너무너무 연약하기 때문이에요. Es porque los hombres son muy débiles. 우리는 이 눈을 가지고 너무 왜곡되게 많이 보기 때문이에요. Es porque nosotros miramos las cosas tan estrechas con estos ojos imperfectos. 그렇기 때문에 이 말씀을 통해서 나아갈 수만 있다면 분명 더 넓은 시야로 나아갈 수 있다는 거죠. Por eso, a través de esa palabra, nosotros podemos ir hacia adelante con una vista amplia. 근데 LA 교회는 이미 이제 그런 교회라는 걸 알고 있습니다. Pero sé que Iglesia de LA ya es una iglesia así. 그래서 여러분에게 드리는 말씀이라기보다 저희 교회에 하는 말이라고 들어주시면 더 감사하겠습니다. Por eso agradecería más de que en vez de que escuchen que es palabra para ustedes, en sí esa palabra para nuestra iglesia. 지금 이 여호수아 6장의 내용을 여러분은 다 아실 겁니다. Yo pienso que todos ustedes conocen esta historia de Josué 6. 많이 들으셨을 거예요. Han escuchado muchas veces. 그래서 굳이 제가 자세히 설명할 필요는 없을 거라고 생각합니다. Y pienso que no es tan necesario explicarlo a detalles. 이스라엘은 그 애굽에서 400년간 종살이를 했죠. Las israelitas han vivido como esclavos 400 años en Egipto. 하나님이 주신 그 영적인 땅을 피해서 육신의 땅으로 옮겼습니다. Ellos han salido de esa tierra espiritual dada por Dios y han salido a la tierra carnal. 야곱 때 그렇게 옮겨져서 400년을 종살이했잖아요. En la época de Jacob han salido así, por eso estuvieron como esclavos 400 años. 그것은 육신이라는 것에 안주했었기 때문입니다. Es porque ellos moraron en la en lo carnal. 반드시 육신이라는 것에 안주하면 고통받게 돼 있습니다. Si uno reposa en lo carnal, obviamente uno sufrirá. 그래서 하나님은 그 이스라엘을 놀라운 방법으로 건져주셨잖아요. Y Dios maravillosamente utilizó una manera para sacar a ellos. 모세를 통해서 10가지 재앙을 통해서 그 애굽에서 끄집어내 주셨죠. A través de Moisés y de 10 plagas han rescatado a ellos. 그리고 출애굽기 15장에 보면 이스라엘은 하나님을 찬양했습니다. Y Éxodo 15 podemos ver de que ellos han alabado a Dios. 그 400년 동안 종살이하던 이스라엘의 가장 큰 소원이 무엇이었을까요? ¿Cuál sería el deseo mayor de las israelitas que estuvieron bajo esclavitud durante 400 años? 첫째도 독립, 둘째도 독립, 셋째도 독립일 거 아니에요? Uno, independencia. Dos, independencia. Tercera, independencia, ¿no? 네. 자유보다 중요한 건 없죠. No hay más importante que la libertad. 지금 러시아와 우크라이나가 전쟁 중입니다. Ahora está en plena guerra Rusia y Ucrania. 보고 있으면 무슨 생각 드세요? Y al ver esa guerra, ¿qué pensamos?
마지막 때의 전초를 보는 것 같잖아요. Realmente 시작을 보는 것 같잖아요. parece un inicio de la última época, ¿no? 우크라이나는 왜 그 전쟁에서 포기하지 않고 목숨을 걸고 싸울까요? ¿Por qué los de Ucrania están dando toda su vida para pelear? 자유죠. Es para la libertad, ¿no? 여러분은 자유로우신가요? ¿Ustedes son libres? 자유를 위해 싸우고 계신가요? ¿Están peleando para la libertad? 자유는 너무너무 중요한 겁니다. Realmente es muy importante la libertad. 그래서 그 중요한 자유를 이스라엘 사람들에게 해주신 거잖아요. Por eso Dios permitió la libertad a las israelitas. 그건 이스라엘 사람들이 용맹해서가 아닙니다. No es porque ellos fueron corajes, 이스라엘 사람들이 싸움을 잘해서가 아닙니다. valientes o porque pelearon bien, 100% 전적인 하나님의 은혜였어요. sino esto fue la gracia al 100% de Dios. 그러니까 하나님을 찬양하게 된 겁니다. Es por eso que ellos pudieron alabar a Él. 은혜로 가는 사람은 찬양하게 돼 있다. Los que van con la gracia alaban a Dios. 그런데 출애굽기 15장이 끝나기도 전에 원망을 했어요. Pero antes de que terminara el capítulo 15 de Éxodo, ellos empezaron a quejarse. 3일 길 가는 동안 목마르다고 원망을 하는 거예요. Durante 3 días de camino ellos estaban quejando diciendo que tengo sed. 마라의 쓴물 앞에서 원망했습니다. Ellos quejaron ante el agua amarga de Mara 그때부터 계속 원망이에요. y desde ese momento era siempre quejas. 먹을 거 없다고 원망하고 Que no tengo comida, 계속적으로 원망을 했습니다. siempre se quejaron. 17장에는 또 목마르다고 원망. En capítulo 17 otra vez queja de sed. 그 민수기 13장은 결정적으로 그 가데스 바네아에서의 사건이죠. Y en números 13 aparece de Cades Barnea. 12명의 정탐꾼을 보냈습니다. Enviaron a 12 espías. 그런데 돌아와서 하나님이 주시는 땅을 악평했어요. Y cuando regresaron ellos han quejado y maldecido de la tierra dada por Dios. 여호수아와 갈렙 외에 10명은 그 땅을 악평했습니다. Y aparte de Josué y Caleb, los otros espías han maldecido la tierra. 그 말을 듣고 온 이스라엘 사람들이 소동을 했어요. Y escuchando esto, todas las israelitas empezaron a tener caos. 그 출애굽할 때는 그렇게 찬양을 하고 나왔는데 En el momento cuando salieron del Egipto, ellos salieron alabando a Dios. 왜 계속 원망하는 일들이 벌어졌을까요? Pero ¿por qué siempre siguió las quejas? 준비가 안 된 겁니다. Es porque no estuvieron preparados. 영적인 눈으로 볼 준비가 안 된 No 거예요. estuvieron preparados de mirar con los ojos espirituales. 그 원망 때문에 이스라엘은 40일간 그 시간을 40년으로 하나님이 정했죠. Y por esas quejas de 40 días, al final Dios escogió esas 40 días por años y así quedaron en desierto 40 años. 10명의 정탐꾼이 40일간을 보고 왔던 그 기간을 1년씩 쳐서 40년을 광야 생활하게 했습니다. Quiere decir que esas 10 espías que se han quejado de ver a la tierra para espiar durante 40 días, eso lo calculó un día por un año. 왜 그러셨을까요? ¿Por qué Dios hizo esto? 왜 40년이라는 시간이 필요했을까요? ¿Por qué se necesitaba el tiempo de 40 años? 이스라엘 사람들은 하나님보다는 자신을 보는 것 때문에 원망을 하게 된 거죠. Las israelitas se quejaron ante Dios porque en vez de mirar a Dios, se miraron a sí mismo. 하나님보다는 자신의 상황을 바라보니까 어렵다고 느끼는 거예요. Más que Dios, ellos miraban su propia situación y por eso pensaron que estoy en dificultad, 힘들다고 느끼는 겁니다. que estoy teniendo dificultad ahora, tribulación. 그러면 상황이 보일 수밖에 없어요. Entonces solamente ellos se enfocaron en la situación que ellos estaban. 사람이 보일 수밖에 없어요. Solamente miraron a los hombres. 저 사람이 저렇게 얘기했는데 그럼 이건 문제가 있네. Ay, él dijo así, entonces yo creo que sí, también hay problema. 그건 신앙생활이 아닙니다. Esto no es la vida cristiana. 신앙생활은 그 상황을 뛰어넘는 게 신앙생활이잖아요. La vida cristiana es sobresaltar de estas situaciones. 우리는 어떤 사람입니까? ¿Qué personas somos? 신앙을 배우는 사람이죠. Somos quienes aprendemos la vida cristiana. 우리는 구원을 받은 사람입니다. Nosotros somos salvos. 출애굽한 이스라엘과 같은 거예요. Es igual que las israelitas que salieron del Egipto. 홍해를 건넌 이스라엘과 같은 겁니다. Igual que cruzaron el Mar Rojo. 이제 우리에게 어떤 훈련을 하시려고 할까요? Ahora, ¿qué entrenamiento nos dará? 외치지 말며 들레지 말며. No gritaréis ni se oirá vuestra voz. 우리는 이렇게 막 말하고 싶은 게 있잖아요. Nosotros siempre queremos hablar, ¿no? 나를 막 나타내고 싶은 게 있잖아요. Siempre quiero manifestarme. 그게 어떤 좋은 유익을 만들어 주던가요? ¿Pero esto trae beneficio? 아닙니다. No. 하나님은 그러면 광야를 돌게 해요. Porque así Dios nos hará caminar en el desierto.
그 준비를 40년간 한 겁니다. 이스라엘은. Y las israelitas prepararon esto durante 40 años. 믿음은 무엇이라고 생각하십니까? ¿Qué piensa que es la fe? 만약에 우리 개개인에게 믿음이 무엇입니까라고 묻는다면 뭐라고 Si les 대답하시겠습니까? pregunto individualmente a ustedes, ¿qué es la fe? ¿Cómo me van a responder? 아니면 예수님께서 딱 오셔서 믿음은 무엇이라 생각하느냐라고 물어보시면 뭐라고 O 대답하시겠습니까? de repente Jesús viene aquí y nos pregunta, ¿qué es la fe? ¿Y qué van a responder? 물론 그것을 단번에 얘기할 수 있는 부분이 아닌 겁니다. Obviamente esto no es una parte que podemos responder al toque, 왜냐하면 믿음은 성장하는 믿음이기 때문에. es porque la fe siempre es fe que crece. 그런데 멈춰지는 건 성장이 안 되고 있는 거잖아요. Pero detener no significa crecer, ¿no? 우리는 어떤 분은 1년이 되신 분도 있고 5년, 10년 되신 분도 계시겠죠. Algunos tienen salvación 1 año, 5 años o 10 años. 그랬다면 반드시 성장이라는 게 되어 있어야 되잖아요. Entonces sí o sí tiene que haber un proceso de crecimiento, 왜냐하면 하나님은 그 사람을 어떤 방식으로든지 계속 성장을 시키고 있거든요. porque con cualquier manera que sea, Dios siempre está haciendo el crecer. 이스라엘이 40년 동안 광야 생활하면서 어떤 성장이 있었을까요? Las israelitas durante 40 años en el desierto, ¿qué tipo de crecimiento hubo? 민수기 9장입니다. Números 9. 민수기 9장 Números capítulo 9. 십오 절부터 23절까지입니다. Desde el versículo 15 al 23, 좀 길지만 제가 읽겠습니다. aunque es un poco largo, yo les voy a leer. 성막을 세운 날에 구름이 성막 곧 증거막을 덮었고 저녁이 되면 성막 위에 불 모양 같은 것이 나타나서 아침까지 이르렀으되 El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y en la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. 항상 그러하여 낮에는 구름이 그것을 덮었고 밤이면 불 모양이 있었는데 Así era continuadamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. 구름이 성막에서 떠오른 때에는 이스라엘 자손이 곧 진행하였고 구름이 머무르는 곳에 이스라엘 자손이 진을 쳤으니 Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. 이스라엘 자손이 여호와의 명을 좇아 진행하였고 여호와의 명을 좇아 진을 쳤으며 구름이 성막 위에 머무르는 동안에는 그들이 유진하였고 Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. 구름이 장막 위에 머무르는 날이 오랠 때에는 이스라엘 자손이 여호와의 명을 지켜 진행치 아니하였으며 Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. 혹시 구름이 장막 위에 머무르는 날이 적을 때에도 그들이 다만 여호와의 명을 좇아 유진하고 여호와의 명을 좇아 진행하였으며 Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. 혹시 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 아침에 구름이 떠오를 때에는 그들이 진행하였고 구름이 밤낮 있다가 떠오르면 곧 진행하였으며 Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana las nubes se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 자손이 유진하고 진행치 아니하다가 떠오르면 진행하였으니 O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. 곧 그들이 여호와의 명을 좇아 진을 치며 여호와의 명을 좇아 진행하고 또 모세로 전하신 여호와의 명을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. 지금 이게 뭐 하는 짓이죠? ¿Qué están haciendo? 그냥 광야에서 뺑뺑 도는 거예요, 그냥. Se están rotando siempre en el desierto, ¿no? 어느 날은 막 아침부터 막 힘들게 다 성막을 쳤어요. Un día ellos han acampado difícilmente, ¿no? 네, 이제 장막도 쳤어요. Y ahora tengo mi propia carpa. 아, 이제 좀 쉬자. Ahora voy a 근데 descansar. 구름이 떠올라. Pero de repente sube la nube.
그러면 보통 무슨 생각 들어요? Entonces, ¿qué van a pensar ellos? 하나님 이게 뭐 하는 겁니까? Dios, ¿qué estás haciendo? 왜 이렇게 합니까? ¿Por qué haces esto? 아니 지금 방금 다 진을 쳤는데 Acabamos de acampar todo y ya está todo listo. 이게 진짜 주님이 하신 겁니까? ¿Pero realmente esto es tu voluntad? 이해가 됩니까? 안 됩니까? ¿Ellos van a entender o no? 과거에 이스라엘의 문제가 뭐였을까요? ¿Cuál fue el problema del pasado de Israel? 자기 머릿속으로 이해가 되냐 안 되냐 이걸 중요하게 여겼어요. Porque 이스라엘. ellos tomaban mucha importancia de que si yo llego a entender o no. 그 생각을 빼는데 40년 걸린 겁니다. Y demoraron 40 años para quitar ese pensamiento. 이건 엄청난 훈련이었던 거예요. Realmente esto fue un gran entrenamiento. 이건 그리스도인에게 가장 필요한 훈련, 아니 이스라엘에게 가장 필요한 훈련이었던 겁니다. Esto fue el entrenamiento más importante para las israelitas. 말 없이 진행하는 거. De ir hacia adelante sin hablar. 근데 여기 15절부터 23절까지의 핵심이 뭐였을까요? Pero ¿cuál es el núcleo del versículo 15 al 23? 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo? 물어본 거예요. Les pregunto. 여호와의 명을 조차. Es que han seguido al mandato de Jehová. 자칫 잘못하면 하나님의 명을 거스릴 수가 있잖아요. Quizás uno puede estar en contra del mandato de Jehová. 분명히 육신적으로 보면 어려운 일이라는 거예요. Carnalmente sí se nota que es algo difícil. 불만이 얼마든지 나올 수 있는 일인 겁니다. Siempre estas son situaciones que pueden tener quejas. 어느 날은 막 하루에도 떠오르고 막 이틀에도 떠오르고 막 이러는 거예요. Porque algunos días sube la nube en un día y el segundo día, 또 어떨 때는 빨리 가고 싶을 때도 있을 수 있겠죠. y quizás otros días ellos quisieron ir más rápidamente. 그럴 때는 한 1년씩 막 유한해? Y en ese momento duraban como un año esa nube y no se movía. 목적이 있는 게 아니었잖아요. Es porque no, ellos no tuvieron una meta, un propósito de 그냥 llegar. 계속 광야를 돈 거예요. No tuvieron destinos, no solamente ellos rotaban en el desierto. 왜였을까요? ¿Por qué? 이것은 우리에게 교훈을 주는 겁니다. Esto nos da la lección. 그게 교회적일 수도 있고 개인적일 수도 있는 거예요. Quizás puede ser el asunto de la iglesia o individualmente. 하나님의 임재가 개인적으로 있을 수도 있겠죠. Quizás puede haber la venida del Señor personalmente, 하나님 우리와 함께 하십니다. que Dios está junto con nosotros. 특별히 하나님은 교회에 함께 하십니다. Especialmente Dios mora junto con la iglesia. 나와 함께 하시는 하나님은 나의 구원을 보장해 주시죠. Dios que mora conmigo, Él garantiza mi salvación. 교회에 함께 하시는 하나님은 큰 일을 해 가십니다. Dios que mora junto con la iglesia hace grandes obras. 그런데 문제는 뭐냐 하면 그 하나님의 그 하나님을 믿고 신뢰하느냐 이게 중요한 거죠. Pero ¿cuál es el problema? Es que si realmente estamos confiando y creyendo a ese Dios, 하나님을 믿지 않을 때는 사람은 당연히 자기를 믿게 돼 있어요. al momento de no creer en Dios, obviamente uno confía en sí mismo. 하나님의 말씀을 믿지 않을 때는 당연히 자기를 믿게 돼 있다는 겁니다. Si no cree en la palabra de Dios, obviamente cree en sus propias palabras. 여러분은 하나님의 말씀을 믿습니까? 아니면 나 자신을 믿습니까? ¿Ustedes qué creen? ¿En la palabra de Dios o en sí mismo? 우리가 말은 그렇게 할 수 있다는 거예요. Quizás podemos hablar que sí. 당연히 하나님의 말씀을 믿죠. Obviamente la palabra de Dios creemos. 그러니까 교회 나오죠. Por eso vengo a la iglesia. 그게 어떤 말하고 똑같은지 아셔요? Pero esto es igual que qué. 구원 받으셨어요? ¿Recibiste la salvación? 그럼요. Claro que sí. 그러니까 이제 교회 나오죠. Por eso voy a la iglesia. 이 말하고 비슷한 말입니다. Es muy parecido a esto. 거듭나셨어요? ¿Renaciste? 그럼요. Claro que sí. 그러니까 이제 교회 나오죠. Por eso estoy yendo a la iglesia. 그러니까 헌금하죠. Por eso yo ofrendo. 근데 우리가 뭘 알고 있어요? Pero ¿qué cosa conocemos? 그래도 그건 구원 아니라는 거 Es que 알고 a 있잖아요. pesar de eso uno quizás no es salvo. 그래도 그건 잘못 알고 있는 거라는 거 알고 있잖아요. Hay que saber de que esto es equivocado. 신앙생활도 마찬가지입니다. Es igual que la vida cristiana. 믿는다고 착각할 수도 있다는 얘기. Uno puede malentender de que yo sí estoy creyendo. 말할 말 다 해버려. Uno habla como quiera, todo. 그리고 lo 나는 dice. 하나님을 Y 믿는데 dice, sí, yo creo en Dios. 안 맞는 거예요. No es correcto. 인정하시나요? ¿Acepta? 믿는다면 잠잠하게 돼 있는 거예요. Si creen, entonces uno se queda silencioso. 이스라엘이 만약에 하나님이 가나안 땅을 주실 거라고 확실히 믿었다면 그렇게 원망했을까요? Si las israelitas tuvieron la fe al 100% que van a recibir la tierra de Canaán, ¿así se habrán comportado? 목말랐을 때도 하나님이 어떤 때에 물을 주실 거라고 했으면 원망했을까요? Cuando tuvieron sed, pero tuvieron la fe de que iba a dar Dios el agua, ¿así se hubiesen quejado? 배고플 때에도 하나님이 먹을 것을 주실 거라고 믿었으면 원망했을까요? O por ejemplo, si tuvieron hambre y tenían la fe de que va a dar comida, ¿así se hubiesen quejado? 개개인에게 그 믿음의 한계가 있는 겁니다. Siempre hay un límite de la fe de cada uno. 하나님은 그걸 시험하셔요. Y Dios prueba eso. 정말 네 믿음이 그게 사실이냐? 이거 시험하셔요. Examina diciendo que realmente tu fe es verdadera. 어떤 상황에서 내가 입으로 툭 튀어나왔다. En cualquier situación yo de repente lanzo mis 그 palabras. 믿음 없는 거라고 생각하시면 되는 거예요. Hay que pensar que esto no tiene fe.
내가 그 정도의 믿음이구나. Solamente tengo fe hasta ese límite. 왜냐하면 믿음은 그렇게 우리가 만만하게 생각할 일들이 아니기 때문에, Es porque la fe no es creer por creer. 믿음이라는 걸 함부로 입에 올릴 수 없기 때문에, No puedo decir en mi boca de que yo sí creo en algo que en sí no creo. 하나님의 말씀을 믿는다는 건 너무너무 중요한 문제인 겁니다. Es un problema muy importante decir que yo creo en la palabra de Dios. 가나안 땅에 들어가냐 못 들어가냐가 믿음의 문제였잖아요. Realmente fue el problema de la fe si puedo entrar a Canaán o no. 그 믿음 하나 때문에 이스라엘은 40년 동안을 광야 생활한 겁니다. Y solo por este problema de la fe ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. 광야에서 무엇을 배웠을까요? ¿Ellos qué habrán aprendido en el desierto? 순종이 무엇인 걸 배웠잖아요. ¿Qué es la obediencia? 순종은 무엇일까요? ¿Qué es la obediencia? 그냥 가니까 가는 게 순종일까요? Voy y por eso fui. ¿Esto es obediencia? 아닙니다. No es así. 예, 정말 하나님의 뜻을 이렇게 알아가는 게 순종인 거예요. Realmente ir conociendo la voluntad de Dios es la obediencia. 아유, 뭐 하기 싫지만 하라니까 하자. Ay, no quiero hacer, pero lo hago porque me dijeron. 그건 진정한 순종이라고 볼 수는 없죠. Esto no es una obediencia verdadera. 예, 마음까지 순종하는 것이 진정한 순종이잖아요. Porque realmente aceptar con el corazón, esto es 예, obediencia. 하나님이 하신 거기 때문에 분명 하나님의 뜻이 있을 거라고 믿는 거죠. Hay que creer que como Dios hizo esto, obviamente hay la voluntad de Dios. 나는 모르지만 하나님이 이루실 거라고 믿는 겁니다. Yo no sé, pero yo sé que Dios va a cumplir esto. 그러고 순종을 쫙 해보면 우리가 깨닫게 되는 거죠. Y así obedeciendo uno puede comprender. 순종해 본 사람이 알게 되는 거죠. Solo los que han obedecido conocen esto. 예, 하나님이 순종하는 사람에게 어떻게 대해 주시는지. Dios cómo trata a los obedecidos. 그래서 이스라엘 사람들 훈련 과정에서 그 광야에서 훈련 과정에서 어떤 마음이 들었을까요? Por eso en tiempo de entrenamiento de Israel, ellos qué corazón hubiesen tenido. 아, 구름이 tenido. 언제든지 떠오르면 떠나야 되는구나. Así es que se levanta la nube, entonces tengo que ir. 그거 이렇게 학습됐을 거 아니에요? Entonces ellos habrán tenido esa lección, ¿no? 처음에는 이제 잘 몰랐을 거 Al 아니에요? principio no van a conocer bien. 그렇게 이제 구름이 떠올라. 뭐야? 막 또 떠나. ¿Por qué se subió la nube? Ay, ¿qué tengo que hacer? Y me voy nomás. 이게 반복되면서 아, 구름이 떠오르면 이제는 묵묵히 가는 거구나. Y 이걸 así 학습했을 거예요. se repite el proceso, sube la nube, entonces yo voy y entonces ellos habrán aprendido de eso. 근데 그 중에 이제 그거 싫어하는 사람도 있었죠. Pero hay algunas personas que obviamente no le agradaron eso. 야, 우리가 여기 온 지 얼마 됐다고 또 올라. Hace poco que hemos llegado aquí, pero ¿por qué nos mudamos de nuevo? 난 안 가. No, yo no quiero ir. 그 사람들은 어떻게 ¿Y 됐습니까? qué habrán pasado con esas personas? 다 아말렉에게 잡혀가거나 죽임을 당했어요. Van a ser arrastrados por Amalek o si no, matados. 그 아말렉은 육신입니다. Amalek es carnal. 육신적인 걸 생각하는 사람은 절대 영적인 부분으로 나아갈 수가 없어요. Pensando en lo carnal, obviamente no puede acercarse a lo espiritual. 육신이 중요합니까? 영혼이 ¿Qué 중요합니까? es importante, lo carnal o el espíritu? 저희 그 교회도 샌프란시스코 교회가 세크라멘토에 있을 때는 교회당이 세크라멘토에 있을 때는 2시간 이상을 말씀 들으러 왔어요. Sacramento 있을 때요? 예, 세크라멘토 교회당이 있을 때 샌프란시스코에서 2시간 다 아시죠? Todos los hermanos que vivían en San Francisco, ellos demoraban 2 horas para que lleguen a la iglesia de Sacramento. 그때 이렇게 샌프란시스코에서 전도를 하면 교회당이 세크라멘토에 있다 그러면 다 놀래요. Y cuando predicábamos en San Francisco y decimos, ¿dónde está nuestra iglesia? Está en Sacramento y todos se asustan. 아니 샌프란시스코나 이런 지역에도 교회당이 많은데 교회가 많은데 왜 거기까지 가냐요? Tenemos tantas iglesias en San Francisco, pero ¿por qué van hasta allá lejos Sacramento? 말씀이 거기 있으니까. Es porque la palabra mora ahí. 육신적으로 생각하면 말도 안 되는 일일 수 있습니다. Pensando carnalmente esto es algo imposible, ¿no? 구원받지 않은 사람, 종교 생활하는 사람이 입장에서 생각할 때는 그건 말도 안 되는 일이에요. Los que no son salvos y llevan la vida religiosa, esto no puede decir que puede ir a Sacramento. 근데 구원받은 사람 입장에선 말이 되는 것뿐만 아니라 너무너무 당연한 거예요. Pero para los que son salvos, esto es algo obvio, ¿no? 그 어느 나라든가 6시간씩 걸어가지고 4시간, 6시간이나 걸어가지고 말씀 들으러 갔다는 얘기 혹시 들어보셨어요? No sé si han escuchado de que en nuestra iglesia hay un país donde tiene que caminar por 6 horas para llegar a la iglesia. 거기가 어느 나라라 그랬더라? No me acuerdo qué país era. 걸어서 갔다가 걸어서 오잖아요. Ellos van caminando 6 horas y regresan 못 caminando. 들어보셨어요? ¿No han escuchado de este país? 얼마 전에 들었던 얘기인데. Hace poco yo escuché eso que pasó en nuestra iglesia. 근데 너무너무 감사해 하잖아요. Pero realmente uno agradece, ¿no? 불평하면서 가야 될 것 같잖아요. Quizás uno tiene que ir ahí quejándose, ¿no? 교회당이 멀어가지고 6시간씩 걸어가야 되고 도합 12시간이에요. Ay, está muy lejos la iglesia, 6 horas tengo que caminar e ida y vuelta son 12 horas. 불평해야 될 것 같잖아요. Hay que quejarse, ¿sí o no? 너무너무 감사하는 거예요. Pero agradecen mucho. 너무너무 감사하다는 거예요. Agradecieron mucho ellos. 이게 어찌 된 일일까요? ¿Y qué pasa con esto?
육신은 그렇게 중요한 게 아니라 Lo carnal no es así de importante. 영혼을 위해서라면, Si es para lo espíritu, 내 영적인 문제를 위해서라면 이게 훨씬 더 중요하다는 걸 안 거예요. si es para mis problemas espirituales, uno conoce que esto es más importante que otras cosas. 예, 이스라엘은 출애굽하고 나서 아직 육신이 너무너무 팔팔했어요. Las israelitas después de salir del Egipto, ellos seguían viviendo muy carnalmente. 육신은 반드시 훈련받아야 됩니다. Pero la carne siempre tiene que ser entrenado. 예, 그냥 편안하게 놔두면 반드시 육신이 영혼을 친다니까요. Si lo deja cómodamente, entonces sí o sí la carne golpeará al espíritu. 그래서 그 육신을 이기는 방법은 그 육신을 잠잠하게 만드는 겁니다. Por eso la forma de ganar la forma de ganar al espíritu, obviamente, a la carne, obviamente es dejarlo silenciosamente la carne. 그래서 하나님께서는 이스라엘을 40년 동안이나 광야를 돌게 하신 거예요. Así, de esta razón, Dios hizo rotar durante 40 años en el desierto. 그래서 성경에 잠잠하라는 말씀이 정말 많죠. Por eso en la Biblia menciona mucho la palabra silenciosamente. 시편 Salmos, 39편입니다. Salmos 39, 시편 39편 Salmos 39, 예, 7절부터 9절입니다. desde el versículo 7 a 9, 제가 읽겠습니다. yo les voy a leer. 주여 내가 무엇을 바라리요? 나의 소망은 주께 있나이다. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. 나를 모든 죄가에서 건지시며 우매한 자에게 욕을 보지 않게 하소서. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하옴은 주께서 이를 행하신 연고니이다. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. 그러니까 소망을 하나님께 두는 사람은 잠잠한 거예요. Quien pone la esperanza en Dios, ellos se enmudecen. 지금 이 다윗은 입을 열 상황들이 얼마나 많았습니까? David tuvieron muchas ocasiones de abrir su boca 사울이 죽이려고 얼마나 쫓아다녔어요. porque fue perseguido de Saúl para que Saúl mate a David. 항상 도망자 신세였습니다. Y siempre era un huidor. 항상 죽음 앞에 있었어요. Siempre estuvo ante la muerte. 그때 다윗이 바라는 게 딱 하나 있었다는 Y 거예요. en ese momento hubo algo que esperaba al Señor, del Señor. 소망은 주님께 있었던 거예요. Dijo, mi esperanza está en el Señor. 좀 말이 그렇죠? ¿Entiende esta palabra? 주님 이렇게 해주세요, 저렇게 해주세요. 주님에게 소망을 말할 것 같잖아요. O quizás uno puede decir, Dios, hazme esto, no, haz que esto no suceda, pero dice que mi esperanza está en ti. 그런데 다윗의 소망은 그런 것이 아니었다는 거예요. Pero la esperanza de David no fue así. 다윗의 소망은 주님이었어요. La esperanza de David era Dios mismo, el Señor mismo. 제가 전에 한번 그런 예화를 기억나시는가 모르겠네요. No sé si se acuerdan de un ejemplo que les di antes. 물론 제가 했는지 안 했는지 잘 모릅니다. Tampoco me acuerdo si lo he hecho o no. 그 세 종이 있었다고 했죠. 세 Hubo 종. 3 esclavos. 열심히 주님을 위해서 주인을 위해서 열심히 사는 세 종이 있었습니다. Hubo 3 esclavos que vivían esforzadamente para su dueño. 주인이 이 세 종이 너무 이쁜 Y 거예요. el dueño le agradaba mucho a esos 3 siervos. 저 세 종에게 한 명씩 소원을 들어줘야겠다. Que yo voy a escuchar el deseo de cada uno de mis 3 siervos. 첫 번째 종에게 물어봤습니다. Preguntó al primer 너의 소원이 siervo, 무엇이냐? ¿cuál es tu deseo? 예, 땅을 주세요. Señor, dame la tierra. 예, 얼마간의 땅을 줬습니다. Y le dio la tierra de una 두 번째 cantidad. 종에게 너의 소원은 무엇이냐? ¿Y cuál es tu deseo, segundo siervo? 네, 집을 주세요. Dame una casa. 예, 집을 아름답게 지어줬습니다. Y le edificó una casa hermosa. 세 번째 종에게 물어봤어요. Tercer siervo le 너의 소원은 preguntó, 무엇이냐? ¿cuál es tu deseo? 무엇이었을까요? ¿Cuál era? 모르시는군요. ¿No saben? 잘 됐다. Qué bueno. 예, 주인님의 아들이 되게 해주세요. Quiero ser tu hijo dueño. 소원을 들어줬습니다. Y le cumplió ese deseo. 자, 이제 어떻게 됐을까요? Ahora, ¿qué habrá pasado? 그 두 종도 내 종이야. Esos 2 siervos ahora son mis siervos. 아버지께 내 거야. Y lo de padre es mío. 얼마나 지혜롭습니까? Qué sabio es este siervo, ¿no? 다윗이 그러했다는 거예요. Así hizo David. 모든 걸 주님께 걸었어요. Lo dejó todo en las manos de Dios. 그런데 여기 보시면 그 8절에 나를 모든 죄가에서 건지시며 우매한 자에게 욕을 보지 않게 하소서 그랬잖아요. 39 versículo 8 dice, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. 보통 사람은 8절 정도면 어떻게 합니까?
Cuando uno lee el versículo 8, ¿qué pasa? 같이 싸우죠. Quieren pelearse, ¿no? 당신이 뭘 잘났다거나 이러고 막 이렇게 막 손가락질 하죠. ¿Tú qué eres para que me digas esas cosas? Empieza a señalar. 그건 그 분쟁은 피할 수가 없어요. Esa discordia uno no puede 그 evitarlo. 분쟁은 점점 화산처럼 올라갑니다. Esa discordia subirá como las montañas altas. 다윗이 정말 잘한 게 뭐냐면 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하였다. Pero 했어요. lo que hizo bien David es que dice en versículo 9, enmudecí, no abrí mi boca. 왜냐하면 그 일을 가장 잘 해결하실 분은 하나님이시라는 걸 알았거든요. Porque quien puede solucionar mejor esta situación, él conocía que solamente existía Dios. 그래서 그 시편 62편 1절에 보면 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게 있다 그랬잖아요. Por eso en Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. 예, 내가가 아닙니다. No es que dijo yo, 내 영혼이, sino mi alma, 그러니까 영혼 깊은 곳에서부터 잠잠함을 배웠다는 거예요. sino de la profundidad de mi alma, de mi espíritu, aprendió a enmudecerse. 처음에는 화가 나지만 내가 말하지 말고 참자. Al principio sube la ira, pero dice uno, no voy a aguantar. 근데 마음으로도 점점 그래 그게 낫겠지? Y después pasa tiempo y en el corazón dice que claro, creo que esto es mejor. 점점 더 나아가서 영혼이 잠잠해지는, 영혼이 그걸 바라는 거예요. Y pasando más tiempo, el alma se calla. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 Y quiero que mi alma solamente mire hacia ti, Dios. 거기까지 나아가야 되는 거예요. Hasta ahí tenemos que llegar. 다윗은 그걸 안 겁니다. Y David conoció eso. 그랬을 때 하나님이 구원해 주신다는 걸 안 거예요. Y en ese momento conoció que Dios salvará a él. 우리에게도 많은 어려움들이 있습니다. También tenemos muchas dificultades. 어떻게 하실래요? ¿Qué van a hacer? 잠잠히 하나님만 바라며 Calladamente miren al Señor 나의 구원이 그에게서 나는도다. para que la salvación venga de Él. 그래서 하나님 우리가 앞에 있다라는 그 믿음, Por eso la fe de conocer que yo estoy ante Dios. 하나님 앞에 있다면 잠잠해야 되잖아요. Si estoy ante Dios, tengo que enmudecerme. 시편 37편입니다. Salmos 37. 시편 37편 7절 8절입니다. Salmos 37, versículos 7 y 8. 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자를 인하여 불평하여 말지어다. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. 분을 그치고 노를 버리라. 불평하여 말라. 행하게 치우칠 뿐이라. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 예. 여호와 앞에 잠잠하고 참아서 기다리라 그러죠. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera. 하나님이 해주실 때까지 기다려 보는 사람이 경험을 하는 겁니다. Quien espera hasta que Dios obre, ellos son los que tienen experiencia. 신앙은 경험이에요, 경험. La vida cristiana es experiencia. 신앙생활은 머리로 하는 게 아닙니다. No es llevarlo por la 내가 cabeza. 기다려 봤더니 진짜로 하나님이 그렇게 해주시는 거예요. Esperé y realmente Dios cumplió esto. 예, 하나님이 해주시는 걸 계속 경험하면서 사람은 점점 잠잠해지는 겁니다. Experimentando siempre que Dios hace esto, entonces los hombres se van 예, callando. 그렇지 않으면 그 사람은 하나님이 해주시는 걸 경험하지 못하는 거예요. Pero si uno no le ocurrió eso es porque nunca experimentó que Dios obró por él. 경험을 못했기 때문에 계속 입으로 원망하고 문제를 삼을 수밖에 없는 겁니다. Como nunca experimentó, es por eso siempre hubieron quejas y salían por su boca. 그러면 하나님은 그 개인적으로도 계속 훈련할 수밖에 없어요. Entonces, individualmente, obviamente, Dios entrenará a ese hombre. 교회가 그래서 시끄럽다면 교회를 계속 훈련할 수밖에 없는 겁니다. Si hay mucha burla, bulla en la iglesia, obviamente entrenará a la iglesia también. 그러면 왜 자꾸 우리는 이렇게 원망하고 입으로 말할 수밖에 없는가? Pero ¿por qué siempre estamos quejando y lanzamos palabras? 이게 하나님 뜻대로 되어질 거라는 믿음과 연결돼 있고, Esto está conectado con la fe de creer que 그리고 Dios 우리에게는 hará esto. 두려움이라는 게 있기 Y 때문에 también tenemos el temor. 사람이 막 어떤 두려운 문제가 생기면 막 들레잖아요. Si uno está con temor porque aparece un problema, uno teme, de miedo, ¿no? 어떤 막 무서운 일이 생기면 어때요? O cuando le pasa algo de miedo, ¿qué hace? 특별히 자매님들 어때요? Especialmente las hermanas que hacen. 이러고 막 Dice así, ¿no? 왜 그럴까요? ¿Y por qué hacen esto? 놀랬다 이거죠. Es porque se han asustado. 그런데 우리 신앙 안에서 그렇게 되어질 일들이 얼마나 많이 있겠습니까? Pero hay tantas cosas así que ocurren en nuestra vida cristiana. 마가복음 4장입니다. San Marcos 4. 죄송합니다. Disculpen.
제가 마태복음을 찾아놓고 Ah, está bien. San Marcos. 마가복음 4장. San Marcos capítulo 4. 제가 오늘 죄송한데 눈을 안 가져와가지고 Dunio. No, no, 안경 no traje mis lentes 조금 흐리게 보여가지고 y por eso no puedo ver bien hoy día. 39절부터 Versículo 39 41절까지입니다. hasta 41. 제가 읽겠습니다. Yo les voy a leer. 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. San Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 저희가 심히 두려워하여 서로 말하되 저가 위기에 바람과 바다라도 순종하는고 하였더라. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? 예, 지금 그 제자들과 예수님은 배에 타고 있습니다. Ahora los discípulos y Jesús están en el barco 37절에 보면 큰 광풍이라고 그랬거든요. y en 37 dice que son olas y vientos fuertes. 그러니까 막 얼마나 바람이 불고 막 난리가 났었겠어요. Por eso hubieron muchas olas y vientos fuertes. 그럼 보통 사람은 그 상황이 되면 어떡합니까? Y normalmente, ¿qué hacen los hombres en esa situación? 예, 두려워 떨 겁니다. Obviamente temerán del miedo. 아까도 말씀드렸지만 두렵고 떨리면 사람은 가만히 안 있죠. Les dije antes que los hombres cuando temen no van a estar quietos. 막 어쩔 줄 몰라 하잖아요. No saben qué hacer, ¿no? 그러니까 이 예수님께서 그러니까 예수님 붙잡고 살려달라고 막 외친 거예요. Por eso estaba rogando a Jesús diciendo, sálvame Jesús. 예수님이 깨어서 바다를 향해서 외치시는 겁니다. Y por eso Jesús se despertó y gritó, clamó hacia el mar. 잠잠하라 고요하라. Dijo, enmudece y callad. 싹 잠잠해졌어요. Y así se cesó. 뭘 나타낼까요? ¿Esto a qué se refiere? 우리 마음도 얼마든지 광풍처럼 일어날 수 있습니다. También nuestro corazón puede estar lleno de olas y vientos. 큰 광풍이 일어났다 그랬죠? Aquí dice que hubo grandes olas. 우리 마음의 바다가 있습니다. Y también tenemos el corazón del 나를 mar. 건들지 않을 때는 잠잠해요. Y cuando nadie me toca, estoy quieto. 근데 오늘 하루 동안에도 나를 광풍이 일어나게 할 일이 있을까요, 없을까요? Pero en este día también, hoy día también habrá alguien que me 그럴 dará 일은 얼마든지 vientos. 있다는 거예요. Obviamente puede ocurrir esto. 그때 예수님을 기억한다면 어떨까요? Y en ese momento, si nos acordamos de Jesús, ¿qué pasa? 잠잠하라, 고요하라 말씀하실 거 아니에요? Jesús va a decirnos, calla, enmudece. 아, 예수님 이런 상황에서 어떻게 잠잠합니까? Jesús, en esta situación, ¿cómo puedo callarme? 어떻게 고요합니까? ¿Cómo puedo enmudecerme? 사람만 순종을 하네요. Solamente los hombres. 광풍이 막 일어나는데 그게 우리가 잠잠하라 한다고 잠잠해져요? Cuando hay olas fuertes y vientos fuertes, uno dice calla y enmudece y así se va a callarse. 근데 예수님이면 되는 거예요. Pero si es Jesús, sí es posible. 내가 오늘 하루 살면서 많은 어려움, 내가 이러지 말아야지 이런다고 해결될까요? Si hay muchas dificultades en nuestra vida y decimos que no quiero tener esos problemas, entonces así se va a callar. 예수님의 명령이면 되는 겁니다. Sí o sí tiene que haber el mandato de Jesús. 왜냐하면 예수님의 말씀은 능력이 있거든요. Es porque hay poder en la palabra del Señor. 우리가 예수님의 말씀을 믿습니까? ¿Cree en la palabra de Jesús? 믿는 사람에겐 능력이라는 게 있는 거예요. A los que creen llega el poder de Él. 그러니까 믿음의 다른 뜻은 능력이에요. Por eso, otra definición de la fe es 내가 poder. 예수님 말씀 믿죠. Sí, yo creo en la 근데 palabra de 나에게는 Dios, 아무 능력도 일어나지 않아요. pero no ocurre ni un poder de Dios en mí. 막 광풍이 일어날 때 일어나는 거예요. Siempre hay vientos fuertes y 판단이 olas. 올라올 때 다 판단하는 Y 겁니다. siempre empieza a juzgar a otros. 문제 생기면 다 항상 문제야. Si hay problemas, siempre es un problemón. 예수님은 분명히 잠잠하라 고요하라 하는데 Jesús siempre dice, calla y enmudece, 그 말을 안 듣는 겁니다. pero no le hace caso. 두려운 일상은 매일 우리 삶 속에서 일어납니다. Todos los días podemos tener situaciones temerosas. 오늘 하루도 나를 두렵게 하는 일들이 안 생길까요? Hoy también ocurrirá eso, ¿no? 내가 외치게 하는 일들이 안 생길까요? Obviamente habrá cosas que yo tengo que gritar 나를 들리게 하는 일들이 안 o 생길까요? cosas que yo quiero hacer que me escuchen. 들린다는 뜻이 뭐예요? ¿Qué quiere decir que hacer que me escuchen? 네. 시끄럽게 하다 이렇게 그런 뜻입니다. 의미라고 합니다. Quiere decir que, por ejemplo, gritar o clamar.
exaltar. 내가 가만히 못 있는 거예요. Quiere decir que no puede estar quieto. 뭐 어떤 일만 생기면 막 당황하는 거예요. Cuando ocurre algo, no sé qué hacer. 그런 사람들에게 주님은 말씀하신다는 거예요. Y en ese momento Dios dice a esas personas, 잠자 마라, 고요하라. calla, enmudece. 그 말씀이 능력이 되면 안정이 되게 돼 있어요. Si esa palabra llega el poder, entonces yo me quedo 어떻게 silencioso. 그런 일이 가능하죠? ¿Cómo puede pasar estas cosas? 바다와 바람과 파도도 순종했어요. Así ha obedecido las olas y el viento del mar también. 가능하다고 믿어야 됩니다. Y hay que creer. 그래서 두려움이 생길 때 믿음이 필요한 거잖아요. Por eso cuando entra el temor, ahí necesitamos la fe. 두려움이 생길 때 주님은 두려워하지 말라고 이야기하셔요. Cuando entra el temor, el Señor nos dice, no temáis. 근데 그게 진정이 안 되는 겁니다. Pero uno no puede calmarse. 왜냐하면 말씀보다 내 두려움이 더 크기 때문이에요. Es porque más que la palabra es más grande mi pensamiento. 내 믿음보다 두려움이 더 크기 때문입니다. Es porque es más grande mis pensamientos que la fe. 그러니까 믿음을 성장시키지 않으면 절대 그 두려움은 이겨낼 수 Mi 없어요. temor que la fe. Es por eso que cuando yo no hago crecer mi fe, obviamente no puedo vencer ese temor. 예수님이 그 제자들이 배 타고 이렇게 가고 있었잖아요. Los discípulos estaban en la barca. 밤에 예수님이 그 바다 위를 걸어왔습니다. Y en la noche Jesús vino caminando encima del mar. 제자들은 유령인 줄 알고 두려워했다 그랬어요. Y dice que los discípulos han temido, pensaron que es una fantasma. 유령만 보고도 덜덜덜 떠는 거예요. Solamente al ver la fantasma uno teme de miedo. 예수님 뭐라고 ¿Y 하셨습니까? qué dijo Jesús? 괜히 두려워 말라. Yo soy, por eso no temáis. 예수님을 보고 있는데 두려워하는 건 안 맞다 그 얘기죠. Quiere decir que es incorrecto mirar a Jesús y temer. 예수님은 우리와 항상 함께 있다고 말씀하셨어요. Jesús dijo que siempre mora con nosotros. 그렇죠? ¿Sí o no? 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하게 했으니 내 안에 거하라고 하셨잖아요. Permaneced en mí porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. 나도 너희 안에 거하겠다 그랬죠. Que yo también permaneceré 그 en vosotros. 거한다는 의미가 무엇일까요? Entonces, ¿qué quiere decir permanecer? 두려워하지 말라는 거예요. Que no temáis, 외치지 말라는 que 거예요. no gritaréis, 들리지 말라는 que 거예요. no hay que exaltar, 그런 일이 분명히 생길 것이다. que sí o sí ocurrirán estas cosas. 내가 함께 하니까 그러지 말라는 거예요. Pero yo estoy con vosotros, por eso no os preocupéis. 우리는 주님이 함께 하십니까? Dios está con nosotros. 주님을 의지하십니까? ¿Confían en Dios? 주님은 얼마든지 받아줄 마음이 있는 거예요. Dios siempre tiene el corazón de aceptar a nosotros. 얼마든지 지켜주시고 이끌어주실 마음이 있는 Él tiene 겁니다. el corazón de protegernos y de guiarnos. 그런데 문제는 내가 정말 주님을 의지하느냐의 문제잖아요. El problema es, ¿realmente estoy confiando en Dios? 시편 56편입니다. Salmo 56. 시편 56편 Salmo 56, 11절입니다. versículo 12. (10절) 11절입니다. 56장 10절 11절. Capítulo 56, Salmos, versículo 10 y 11. 예, 제가 읽겠습니다. Les leo. 내가 하나님을 의지하여 그 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하여 그 말씀을 찬송하리이다. Versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. 내가 하나님을 의지하였은즉 두려워 아니하리니 사람이 내게 어찌하리이까. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puedo hacerme el hombre? 우린 보통 사람하고의 문제가 크잖아요. Normalmente tenemos problemas siempre con otros hombres. 우리는 ¿No? 세상 사람이 아닙니다. No somos mundanos. 우린 그리스도인이에요. Somos 우리 cristianos. 구원받은 그리스도인입니다. Somos cristianos salvos. 주님이 함께하는 사람들이에요. Somos que mora Dios junto con nosotros. 그렇다면 우리는 신앙생활을 해야 하고 있는 중인 거죠. Entonces estamos en proceso de llevar la vida cristiana. 그런데 그 하나님을 얼마나 의지하느냐의 문제라는 거예요. Pero ese problema de cuánto estamos confiando a Dios. 예, 하나님을 의지하여 그 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하여 그 말씀을 찬송하리이다. 10 dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. 예, 그 말씀을 찬송하는 거예요. Dice que está alabando a la palabra de Dios. 예, 어려운 상황인데 찬송이 나와. Está en situación difícil, pero alaban. 왜냐하면 말씀이 힘이 됐거든요. Es porque la palabra fue poder. 말씀이 그 어려움을 뛰어넘게 만들어주면 찬양이 나오게 돼 있다. Si la palabra me hace exaltar de esos problemas, entonces sale alabanza. 이스라엘은 계속 하나님을 찬송했어야 맞는 겁니다. Las israelitas siempre tuvieron que alabar a Dios. 근데 좋을 때는 찬송해요. Pero cuando le ocurría algo 어려움이 bien, 오면 원망해. alabanza, pero si no quejas. 좋을 때 찬송해. Bien, 어려울 때 alabanza. 원망해. Y si no 그건 quejas. 신앙생활이 아니라는 거예요. Esto no es la vida 그건 cristiana. 세상 누구도 그렇게 할 수 있는 거예요. Esto puede hacer cualquier mundano. 근데 정말로 구원받은 사람이라면 항상 하나님을 찬양해야죠. Pero si realmente uno es salvo, siempre tiene que alabar a Dios.
우리는 하나님을 의지할 수 있는 사람들이기 때문에 Somos quienes podemos confiar a Dios. 내가 하나님을 의지하였은즉 두려워 아니하리. En Dios he confiado, no temeré. 그러니까 두려움은 하나님을 의지하지 않은 것에 대한 증거라는 거예요. Por eso temor es la evidencia de no confiar en Dios. 하나님을 믿지 않는다는 것에 대한 증거라는 거예요. Es la evidencia de no creer en Dios. 내가 왜 이렇게 두려워하지? ¿Por qué estoy temiendo tanto? 고민하는 게 아닙니다. No es pensar así, 내가 하나님을 의지하는 그 믿음이 없구나. sino hay que comprender de que, yo no tengo la confianza. 그것을 돌이켜야 된다는 거예요. Esto hay que reflexionar. 그래서 왜 우리는 두려워할까요? Por eso, ¿por qué tememos? 믿음의 문제인 겁니다. Es problema de la fe. 저 사람은 왜 저렇게 행동하지? ¿Por qué ese hombre se comporta así? 저 사람은 왜 저렇게 ¿Por 말하지? qué ese hombre habla así? 교회가 왜 이러지? ¿Por qué la iglesia es así? 믿음이 없는 거. Es porque no tienen fe. 죄송합니다만 Disculpen, 그런 거예요. pero esto ocurre. 여기 하나님이 계신 게 확실합니까? ¿Realmente es seguro que Dios está aquí? 성령 역사하는 교회가 확실합니까? ¿Realmente esa iglesia que obra el Espíritu Santo? 그럼 하나님을 의지해야죠. Entonces hay que confiar en Dios. 그래서 우리는 믿음에 대한 정의를 분명히 해야 됩니다. Por eso hay que tenerlo claro la definición de la fe. 그 1800년대에 복음 전도자인 찰스 스펄전 아시죠? Y conocen a Charles Spurgeon, que es un evangelista en el año 1800 tanto. 설교의 왕이다라고. También dice que es el rey de evangelizar. 설교의 황태자. También del sermón. 그분이 Emperador del sermón. 믿음에 대해서 정의를 했습니다. Y él definió qué es la fe. 믿음은 세 가지로 정의할 수 있다. Dice que puede organizar la fe en tres cosas: 지식과 동의와 신뢰다. conocimiento, creencia, confianza. 지식과 동의와 신뢰. Conocimiento, creencia, confianza. 믿음은 어떻게 생깁니까? La fe, ¿cómo aparece? 들음에서 생기죠. Por el oír. 지식적으로 듣는 거예요. Es oír con el conocimiento. 집회 때 이렇게 많이 오셔서 듣잖아요. También muchos vienen al seminario bíblico y escuchan. 지식을 듣는 겁니다. Están escuchando el conocimiento. 자기가 알던 지식과 맞는지 확인해 보는 거예요. También comprueban si es correcto lo que yo conocía 내가 알던 게 antes o no. 잘못됐네? Si yo estaba 이게 equivocado 확실하네? o si esto es cierto. 그러면 동의하게 돼 있어요. Entonces uno tiene el asentimiento, cree. 지식을 통해서 동의가 되는 A 겁니다. través del conocimiento uno llega a creer. 이 말이 맞습니까? ¿Esto es correcto? 예, 그 말이 Sí, 맞습니다. eso es correcto, es asentimiento. 그럼 구원받나요? Entonces, así uno recibe la salvación. 신뢰까지 나가야 돼요. Tiene que ir hasta el proceso de confianza. 내가 이거 믿으면 천국 가겠구나. Si yo creo en esto, voy a ir al 이거 cielo. 확실하구나. Esto es muy seguro, 나 지옥 가지 않겠구나. que no voy a ir al infierno. 신뢰가 되는 거예요. Así uno tiene confianza. 그런데 그것을 어떻게 할 수 있냐는 거예요. Pero uno, ¿cómo puede saber de esto? 신앙생활을 통해서 알 수 있는 겁니다. A través de la vida cristiana. 도마가 예수님이 오셨을 때 도마는 없었어요. Cuando Jesús vino, Tomás no estaba. 내가 예수님 봤다. Y dijo, 제자들이 봤잖아요. los discípulos dijeron, ya hemos visto a Jesús. 야, 나는 손가락에 내 손가락을 예수님 손에 넣어보고 내 손을 예수님 옆구리에 넣어보기 전에 못 믿겠다. Hasta que yo no meta mis dedos en las manos de Dios y en su costilla, yo no voy a creer en Jesús. 예수님 도마가 계실 때 다시 나타났습니다. Y otra vez cuando vino Tomás apareció Jesús. 도마야, 네 손가락을 내 손에 넣어보고 네 손을 내 옆구리에 넣어보고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿음 있는 자가 되라. Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mi costilla para que no seas un hombre sin fe. 너는 나를 본 거로 믿느냐? ¿Tú me crees por haber visto? 보지 않고 믿는 자가 더욱 복되다. Son benditos los que me creen sin haberme visto. 제자들은 예수님을 다 봤습니다. Todos los discípulos han visto a Jesús. 지식적으로 예수님을 알았어요. Por conocimiento conocían a Jesús. 그리고 예수님이 하나님의 아들이라는 걸 동의했습니다. También ellos han aceptado de que Él es hijo de Dios. 그리고 신뢰까지 나아갔어요. Y hasta han ido al proceso de confianza. 그 예수님이 십자가에 돌아가시기 전까지는 다 동의만 한 거예요. 동의. Hasta que muera Jesucristo, solamente tuvieron la creencia, el 동의만 한 asentimiento. 사람은 어려움이 오면 뒤돌아섭니다. Los que tienen el asentimiento, hasta aquí llega, entonces, cuando hay 신뢰가 dificultad, 생기면 끝까지 가는 regresan. 거예요. Pero cuando hay confianza, van hasta el final. 그 어디 끝까지 갔어요? Pero ¿hasta dónde fueron? 목숨을 거는 데까지 나아간 거예요. Hasta ir para dar la muerte. 왜냐하면 이건 그 목숨을 걸 만한 가치가 있다는 걸 신뢰했거든요. Porque ellos han confiado de que esto sí tiene valor de hasta dar la vida. 오늘 여러분에게 저에게 예수님 믿으면 다 총살이다라고 하면 어떻게 하실 것 같아요? Supongamos que les digo, si ustedes creen en Jesús, hoy día les voy a pistolear a todos. 만약에 예수님을 내가 안 믿는다고 내 구원이 가짜라고 말하기만 하면 살려주겠다라고 하면 어떠실래요? Al solamente decir que ustedes no son salvos y que no creo en Jesús, les haré sobrevivir. 내 마음속에서 나는 그래도 총 맞아 죽을 거야 이렇게 생각할 수는 있어요. Quizás uno puede decir que yo, aunque me diga eso, que me mate, porque yo no voy a decir eso. 근데 실제 그런 일이 일어나는 거하고는 다른 문제라는 Pero 거예요. esto es un problema diferente que realmente ocurra esto en la vida real. 그래서 우리는
정말 지식적으로 많이 들었습니다. Hemos escuchado tantas veces por conocimiento. 그리고 동의하니까 여기 앉아 계신 Y 거예요. por tener la creencia, asentimiento, están aquí 문제는 sentados. 신뢰까지 나아갔느냐가 문제라는 거예요. Pero tiene que ir hasta la confianza. 정말 주님을 신뢰하십니까? ¿Realmente confía en Dios? 주님은 나의 주님이신가요? ¿Realmente el Señor es mi dueño? 나의 주인이신가요? ¿Realmente es mi dueño? 나의 구세주신가요? ¿Es mi Salvador? 늘 나와 함께 하신가요? ¿Siempre mora conmigo? 나에게 도움을 주시고 나를 인도해 주시나요? ¿Es mi ayudador y mi guiador? 예수님이 가장 인기가 있을 때가 언제였습니까? ¿Cuándo fue cuando era más famoso Dios? 오병이어의 기적을 행했을 때. Cuando Jesús apareció a hacer el 사람들이 milagro de 5 panes y 구름대처럼 2 peces. 나타났습니다. Y vinieron un montón de personas. 다 믿는 사람처럼 보였겠죠? Todos parecían creyentes. 예수님이 그때 말씀하셨어요. Pero Jesús dijo en ese momento, 야, 너희가 나를 쫓아오는 건 떡 먹고 배불러서 쫓아오는 거다. que me busquéis es porque tiene hambre para comer pan y pescado. 나는 내 살이 내 음식이 너희 음식이다. Ahora mi carne es vuestra comida. 나를 먹는 자는 영원히 산다. Quien come de mí vivirá eternamente. 내 피는 음료다. Mi sangre es de beber. 나를 마시는 자는 영원히 산다. Quien bebe mi sangre vivirá eternamente. 거의 다 떠나갔어요. Entonces, al hablar así, todos se huyeron. 이 말은 어렵도다. Esta palabra es muy difícil de entender. 육신적인 건지 영적인 건지 그때 드러나는 겁니다. Ahí aparece, se manifiesta si es carnal o espiritual esos hombres. 그래서 예수님께서 제자들에게 물어봤잖아요. Por eso Jesús preguntó a los discípulos, 너희도 가려느냐? ¿vosotros también iréis? 그때 유명한 이제 말이 나온 거잖아요. Y ahí aparece el versículo famoso, ¿no? 영생의 말씀이 계시면 우리가 니게로 가오리까. La palabra de la vida eterna está en ti, ¿a dónde iremos? 그때 나타나는 거예요. Y ahí aparece. 예수님의 말씀을 신뢰하기 때문에 이게 영생의 말씀이라고 확실히 믿었기 때문에 남아있던 거예요. Porque confían en la palabra de Dios, ellos creían que en la palabra de Jesús hay vida eterna, por eso permanecieron. 예수님을 신뢰하는 사람은 반드시 인내라는 걸 하게 돼 있어요. Los que confían en Jesús obviamente tienen tolerancia. 야고보서 5장입니다. Santiago 5, 11절입니다. versículo 11. 야고보서 5장 11절. Santiago 5, versículo 11. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 욥의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 항상 자비하시고 긍휼히 여기는 자신이라. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 신뢰가 인내하게 만드는 겁니다. La confianza hace tener paciencia. 빌립보서 4장에는 아무것도 염려하지 말라고 그러죠. En Filipenses 4 dice que no os preocupéis de nada. 그 말은 조금도 염려하지 말라는 거에 연결되어 있는 겁니다. Está conectado que no hay que afanarse de las cosas 근데 más 우리 mínimas. 염려 수시로 올라와요, 안 올라와요? Pero los afanes vienen sucesivamente en nuestro corazón o no. 그게 신뢰와 연결되어 있다는 거예요. Esto está conectado con la confianza. 그냥 염려하지 말라고 하시는구나 동의하는 건요. 염려가 올라올 때 당연히 염려하게 돼 있어요. Solamente aceptar diciendo que no hay que afanar, pero cuando llega esa situación obviamente llegará a afanar. 근데 아무것도 염려하지 말고라는 빌립보서 4장 6절 말씀을 신뢰하면 염려가 점점 사라지게 Pero 돼요. si uno cree y confía en la palabra de Filipenses 4:6, obviamente no afanarán de nada. 예. 지식과 동의 다음에 신뢰를 하면 끝이 뭐냐? 열매예요. Después de conocimiento y asentimiento, ¿qué viene en el fin? Viene la confianza. 예. 지식이 심는 것이고 동의가 물을 주는 것이라면 신뢰는 열매와 같은 겁니다. Si conocimiento es sembrar y asentimiento es regar, obviamente la confianza será el fruto. 신앙생활은 열매가 있어야 되는 거예요. En la vida cristiana tiene que haber frutos. 주님은 열매를 요구하셔요. Y el Señor pide frutos. 네가 나를 믿느냐? ¿Tú me crees? 요걸 요구하시는 거예요. Esto nos pide. 그러면 믿는다고 했을 때 다음 행동이 무엇인지가 분명하기 때문에 Y al momento de decir, sí, Señor, yo creo, entonces sí o sí tiene que haber actos que siguen. 1800년대에 그 찰스 블론딘이라는 사람이 있었습니다. Hubo un hombre, Charles Blond, que vivió en los años 이 1800. 사람은 프랑스 사람인데 줄타기하고 고개하는 사람이에요. Él es un francés, es un funámbulo y acóbata. 1858년에 그 saram이 그 신문을 하나 냈어요. En el año 1858 salió su periódico 나이아가라 폭포에서 줄타기를 합니다. que voy a cruzar una cuerda en las cataratas de Niágara. 그 나이아가라 그 니아가라. 폭포
그 시작과 끝이 3,300m가 된대요. Más o menos la longitud del fin y el inicio de Niágara es de 3.300 metros de longitud. 거기다 줄을 달고 팽팽하게 해서 이제 이 블론딘이라는 사람이 건너려고 하는 거예요. Y ahí ató una cuerda fuertemente para que este hombre Blondín cruzara. 그때 그 밑에 수천 명의 사람이 막 움집해 있는 겁니다. Y hubieron miles de personas que estaban mirando eso, 그걸 보려고. para mirar a él cómo cruza. 그래서 이제 그 블론딘이라는 사람이 이 많은 사람들에게 묻는 겁니다. Entonces Blondín preguntó a muchas personas, 여러분, 제가 이 그 나이아가라 폭포를 이 외줄을 타고 건널 거라는 걸 믿습니까? ¿ustedes creen que yo sí o sí voy a lograr a cruzar esta cuerda de Niágara? 다 믿는다고 이야기하는 Todos 거예요. dijeron, sí, yo sí creo. 그래서 한 10m 되는 그 막대기를 들고 거기를 건넙니다. Entonces él cargando una vara de 10 metros, ahí empezó a caminar. 너무 안정적이게 딱 한 번 건넜어요. Y ya cruzó una vez, muy seguramente. 다 박수를 치겠죠. Y todos empezaron a aplaudir. 그리고 이 블론딘이 또 묻습니다. Y otra vez Blondín pregunta a las personas, 여러분, 제가 또 여기 다음을 건널 거라고 믿습니까? ¿ustedes creen que otra vez voy a lograr a pasar por otra cuerda? 봤잖아요. Ellos han visto que 당연히 pueden. 건너죠. Y van a decir que sí, 근데 여러분, que tú lo vas a lograr. 제가 한 사람을 업고 건너려고 하는데 내가 사람을 업고 건널 거라는 거 믿습니까? Esta vez yo voy a cargar una persona y así voy a cruzar la cuerda. ¿Y 당연히 me creen? 믿으라고 하는 Y 겁니다. todos dicen que sí, sí te creo que vas a lograr eso. 그러면 제 등에 업힐 분 손 들어보세요. Entonces levanten la mano quien va a estar en mi espalda. 아무도 안 들었어요. Nadie levantó su mano. 왜일까요? ¿Por qué? 동의까지는 한 거예요. Sí tuvieron hasta asentimiento. 당신은 업고 가도 누굴 업고 가도 건널 수 있을 거라고 동의는 한 Sí 겁니다. han asentido de que sí, tú creo que vas a lograr a cruzar la cuerda teniendo un hombre en la 근데 espalda. 그 동의에 당신 목숨을 걸 수 있습니까? 라고 하니까 그것까지 못 하겠다는 Pero a 거예요. ese asentimiento preguntó si puede dar hasta su vida y ahí no aceptaron. 왜일까요? ¿Por qué? 내 목숨을 걸 정도로 신뢰하진 않거든. Es porque no confían hasta dar su vida. 그런데 놀랍게 한 사람이 손을 들었어요. Pero maravillosamente una persona levantó su mano. 콜코드라는 사람이 손을 들었습니다. El hombre Korkod levantó la mano. 네, 당신이 나를 업고 건널 수 있을 거라고 믿습니다. 그러는 거예요. Yo sí creo que tú me puedes cargar en tu espalda y cruzar esa 이 cuerda. 콜코드라는 사람이 누구였을까요? ¿Quién es este hombre Korkod? 블렌든의 그 매니저였어요. Es el manager de Blondie. 이 사람은 계속 본 거예요. Y él siempre ha visto eso. 이 사람은 절대 실수하지 않을 거라는 그 사람은 실수도 할 수 있잖아요. Porque los hombres siempre pueden fallar, pero 내가 이 사람을 맨날 같이 했지만 이 사람은 실수 안 한다는 거 믿으니까 손을 딱 들어. él tenía la confianza de que él nunca se va a fallar porque siempre he visto todos los días junto con él. Por eso levantó la mano. 그래서 업고 건넜습니다, 진짜. Por eso realmente él cargó en su espalda y cruzó la cuerda. 실제 있었던 사건이에요. Esto es lo que ocurrió en la vida real. 여러분은 주님이 내 등에 업혀라, 외줄 타고 가자. 건너실래요? 안 건너실래요? Jesús dice a ustedes, ponte en mi espalda para que yo cruce esa cuerda. ¿Y qué van a hacer? 어디까지입니까? ¿Hasta dónde? 예수님은 바다나 바람도 다 잔잔케 하실 수 있는 분이죠. Obviamente Jesús es quien puede callar a las olas y vientos del mar. 얼마든지 말을 할 수 있다는 거예요. Obviamente uno puede hablar así. 내 마음을 잠잠케 할 수 있는 분이냐 이거예요. Pero quiero preguntar si realmente Él 그 es quien 능력이 내게 puede 미치고 있느냐 그거예요. callar mi corazón y si es que el poder viene a mí. 우리가 어떤 사람을 만나면 지식적으로 그 사람을 알게 됩니다. Conocemos a alguien y decimos que tenemos conocimiento 계속 de esa 만나면서 persona. 알죠. Siempre conociendo podemos conocer más. 그러면서 그 사람이 어떤 사람이라는 거에 내가 동의를 하게 돼 있어요. 그게 맞으면. Pero al final yo puedo asentir de que ese hombre es algo así. 뭐 가끔은 돈도 꿔주잖아요. Quizás a veces yo puedo prestarle dinero. 예, 그 사람이 내가 돈을 꿔줘도 갚을 거라는 신뢰가 있기 때문이에요. Es porque yo tengo la confianza de que aunque yo le preste, me lo pagará después. 예수님은 우리에게 어떤 분이냐는 거예요. Jesús, ¿quién es para nosotros? 예, 예수님은 건널 수 있습니다. 나 빼고 Jesús, claro, yo puedo caminar, pero sin ti. 그런 분은 아니냐는 거죠. O sea, Jesús obviamente no es un hombre así. 그러니까 예수님을 어떻게 믿고 있는지 고민해 보셔야 돼요. Hay que pensar con qué manera estamos creyendo en Dios. 만약에 그 콜코드라는 사람이 업혔어요. Supongamos que Korkod estuvo en la espada de 처음으로 Blondie. 업혀봤잖아요. Por primera vez fue cargado en la espalda. 그 엄청 멀고 높은 나이아가라 폭포를 지금 외줄로 걸어가고 있는 Realmente 등에 es 업고 가고 muy 있는 거예요. alto y largo y estaba solamente en la espalda confiando en Blondie. 무섭겠어요, 안 무섭겠어요? ¿Habrá tenido miedo o no? 아, 나는 믿음이 있기 때문에 하나도 안 무서워. 그럴 것 같아요? Ay, yo tengo fe, por eso no tengo nada de miedo. ¿Habrá dicho así? 엄청나게 무서울 겁니다. No, obviamente habrá tenido mucho miedo. 만약에 근데 그 콜코드라는 사람이
무섭다고 거기서 막 움직이고 아이고 나 내려줘 막 난리치면 어떻게 될까요? Pero supongamos que Coco le estaba en la espalda diciendo que, ay, tengo miedo y por eso bájame, por favor. ¿Qué pasa? 둘 다 죽는 거예요. Entonces los dos van a caerse de la cuerda. 무서우면 무서울수록 어떻게 하면 돼요? Cada vez de que temen más y más, ¿qué tienen que hacer? 꽉 껴안으면 되는 거예요. Solamente hay que abrazarlo. 몸이 하나인 것처럼 착 붙어 있으면 되는 Para 거예요. que sea un solo cuerpo hay que estar abrazados. 이 브랜든이라는 사람이 안전하게 갈 수 있도록 잠잠해 주는 겁니다. Para que Blondie pueda concentrarse a caminar esa cuerda, tienen que estar quietos, ¿sí o no? 우리가 꽃길을 걷고 있는 게 아니에요 지금. No estamos en camino de flores. 세상은 지금 난립니다 지금. Realmente es un caos total este mundo. 어떻게 하실래요? ¿Qué van a hacer? 같이 난리 치실래요? ¿Así van a estar Creo que participar 안 되잖아요, en el caos? No, no es así. 우리는 지금 왜 이런 일이 일어나는지 우리는 다 압니다. Todos sabemos por qué ocurren estas cosas. 그때 더 필요한 게 뭘까요? Pero ¿qué es lo que necesitamos en ese momento? 주님을 신뢰하는 거라는 거예요. Es confiar 아 al 주님이 Señor. 일을 하고 계시구나. Ah, que el Señor está trabajando. 주님이 일하시니까 지금 이렇게 되는 겁니다. Como el Señor trabaja, es por eso que ocurre esto. 교회당 옮기는 거 주님이 하시는 거야 안 하는 거예요? ¿Es la voluntad de Dios mudarnos o no? 이거 사람이 하는 거라고 생각하면 이제 들리게 돼 있어요. Si piensa que es la obra del hombre, entonces 외치게 돼 있는 obviamente 겁니다. gritarán y clamarán. 그래서 정말 우리는 잠잠하게 딱 붙어 있는 게 제일 잘하는 거예요. Por eso realmente tenemos que estar bien apegados y esto es bien hacer. 예, 나는 포도나무요, 너희는 가지니. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. 가지의 역할은 딱 붙어 있는 거예요. Lo que tienen que hacer el pámpano es estar pegados. 이 가지는 신기하게도 떨어질 수도 있어요. Maravillosamente ese pámpano quizás puede caerse. 그러니까 붙어 있으라고 하는 거예요. Por eso dice que hay que estar pegados. 그러면 신뢰하게 되는 거예요. Y así uno puede confiar. 그러면 열매를 맺게 되는 거예요. Así puede llevar frutos. 내가 예수님을 신뢰한다는 외적인 그 보여지는 것이 열매인 겁니다. Y lo que yo puedo manifestar de que yo estoy confiando en Dios como resultado es llevar frutos. 누구를 신뢰하시나요? ¿A quién confían 나를 ustedes? 신뢰하나요? ¿En sí mismo? 절대 열매 안 맺습니다. Jamás llevarán frutos. 사람은 다 거짓되되 Todos los hombres son falsos. 상대방이 진실하길 믿나요? ¿Y ustedes esperan para que sean honestos? ¿Otras personas a mí? 속는 거예요. Están siendo engañados. 사람은 다 거짓되되 Todos los hombres son falsos. 무시하라는 게 아닙니다. No quiere decir que hay que ignorar. 사람에게 기대는 사람은 넘어지게 돼 있어요. Sino quiero decir que los que confían en otro hombre obviamente caerán juntos. 사람은 우리가 의지할 대상이 아닌 겁니다. Obviamente el hombre no es quien confiar, 말씀에 의지하는 거예요. sino hay que confiar en la palabra. 말씀에 의지하여 그물을 내리는 사람이 경험을 Quien 해보는 거예요. confía en la palabra y baja la red, ellos son los que experimentan. 두 부류가 있을 수 있잖아요. Puede haber dos tipos. 깊은 데 가서 그물을 내려라. Dice, hay que ir al profundo del mar para echar la red. 야, 내가 수십 년 동안 물고기 잡았지만 깊은 데 가서 물고기 잡아본 적은 없습니다. Por años he ido a pescar en la profundidad, pero nunca he ido a la profundidad porque no me salía bien. 자기의 경험을 신뢰하는 사람이 있겠죠? Obviamente puede haber personas que confíen en su propia experiencia. 하지만 내가 밤이 맞도록 수고했으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내리나이다. A pesar de que pasé noches en esa profundidad, pero no tuve nada, pero confiando en tu palabra iré a echar la red. 아우, 예수님 말씀 대단하십니다. Realmente la palabra de Jesús es maravillosa. 예수님 말씀대로 될 것 같습니다. Mira, yo sí confío de que así se 동의는 cumplirá. 할 수 있어요. Quizás uno puede asentir, 그물을 내리는 것까지가 신뢰라는 거예요. pero puede aceptar así, pero bajar la red, esto es confianza. 그 사람이 경험을 하는 겁니다. Estos son los que experimentan. 물고기를 잡아본 사람이 아는 거예요. Y solamente puede conocer los que pescan. 모든 사람이 그렇게 이야기하는 겁니다. Así todos los hombres dicen, 야, 깊은 물에는 물고기 없어. en la profundidad no hay peces. 베드로는 뭐라고 했을까요? ¿Qué dijo Pedro? 야, 헛소리하지 마. Esto es en vano. 깊은 데도 물고기 엄청 많이 살아. En la profundidad también hay muchos peces. 예수님이 그 깊은 물로 물고기 가라고 하면 가는 거예요. Obviamente si Jesús dice, manda a los peces para que vayan a la profundidad, los pececitos irán. 말씀에 의지하여는 말씀에 신뢰해서 그거예요. Cuando uno cree en la palabra de Dios es porque ha confiado en la palabra. 말씀을 의지한다는 게 뭔가요? ¿Qué quiere decir confiar en la palabra? 어려운 상황이 할 때 그쪽으로 치우치는 겁니다. Que cuando uno está en la dificultad tiene que ir hacia más la palabra. 그러니까 우리가 간증도 보면 그걸 경험한 사람의 간증은 다르잖아요. Por eso es diferente los testimonios de la experiencia, ¿no? 그걸 들어야 되는 거예요, 우리는. Hay que escuchar eso. 누구 뒤에서 뭐 이러고 저러고 얘기하는 거 들을 게 아니고요. No hay que escuchar lo que ellos hablan como quieran. 그러니까 만약에 그 물고기 잡는 사람들이
그 얘기만 들었으면 어떻게 되겠어요? Por eso, si los pescadores solamente hubiesen oído esas cosas, ¿qué habrá pasado? 그 사람들은 경험을 못 해본 사람들이라니까요. Ellos son los que nunca habían experimentado. 베드로는 말씀에 의지해서 그물을 내리는 것으로 경험을 해봤어요. Pero Pedro confió en la palabra del Señor y por eso echó la red y por eso tuvo experiencia. 우리도 그런 경험을 조금씩은 해봐야 되잖아요. También tenemos que 야, experimentar. 믿으니까 진짜 하나님 믿고 나가니까 되더라. Confié, creí, por eso salí adelante. 하나님이 해주시더라. Dios hizo esto por mí. 그게 쌓이면요, 목숨까지 거는 신뢰까지 나가는 거예요. Si se acumula más y más, obviamente yo puedo entregar hasta mi vida. 그래서 정말 교회 안에서는요, 외치지 말며 음성을 들내지 말며 Por eso realmente en la iglesia no hay que gritar ni 너 입에서 아무 말도 내지 마. no hay que dar alboroto ni gritar. 이스라엘이 40년 동안 그걸 배웠어요. Las israelitas han aprendido esto durante 40 años. 요 하나 입 막는 게 40년 걸렸다는 거예요. Solamente de bloquear esta boca demoraron 40 años. 요거 입을 막았다는 게 대단한 겁니다. Realmente bloquear la boca es algo grandioso, 왜냐하면 이건 신뢰에서 온 거거든요. 신뢰. porque esto vino de la confianza. 내가 말씀대로 그렇게 하면 반드시 여리고성이 무너질 거라는 신뢰 때문에 그렇게 한 거예요. Ellos tuvieron esto, ellos hicieron esto porque tuvieron la confianza de que si comporta así se caerá en la ciudad de Jericó. 인간적으로 생각해 보면 10번 아니 뭐 하루에 한 바퀴 저기 7일째 되는 날 7바퀴 아니라 1000바퀴를 돌아도 안 무너져요. Personalmente, humanamente, si pensamos, aunque rodemos unos 7000 veces una ciudad, no se va a caer. 근데 어떤 사람에게 능력이 나타나냐 하면 잠잠히 순종하는 사람에게 능력이 나타나는 Pero 거예요. ¿a qué personas aparece el poder? Los que obedecen enmudecidos. 우리가 주님 앞에 가기 전까지 그런 걸 좀 맛보고 가야 되잖아요. Yo quiero que todos ustedes prueben estas cosas antes de ir con el Señor. 그런 거 간증 좀 하다가 가야 되잖아요. Tienen que dar estos testimonios y después ir. 난 뭐가 안 돼요. 뭐가 어려워요. Que yo no tengo esto, yo no puedo esto, tengo estas dificultades. 구원받은 분 중에 가장 안타까운 건 사실은 전 그런 거라고 생각합니다. Yo pienso que ellos son los más lamentables entre los que son salvos. 예수님이라는 분은 어떻게 알 수 있을까요? ¿Cómo puede conocer al Jesús? 맛봐야 알아요. Hay que probarlo. 이게 아무리 맛있는 거라도 A pesar de que esto sea lo más rico, 눈으로 못 먹습니다. no se puede comer con los ojos, 맛봐야 알아요. sino hay que probarlo. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. Hay que probar la bondad del Señor para conocerlo. 아무리 하나님이 선한 분입니다. 무슨 의미가 있어요? A pesar de que uno dice que Dios es bondadoso, ¿qué significa esto? 내가 경험을 해봤냐고. Uno ha experimentado, 신뢰해봤냐고. ha confiado en eso. 어려움이 올 때 하나님을 의지해봤냐고. Cuando llegó la dificultad, ¿han confiado a Dios? 어느 그 지점이 있는 거예요. Siempre hay ese un punto. 그거를 하나님이 조금 더 뛰어넘기를 원해요. Y Dios quiere que sobreexaltemos ese 근데 punto. 항상 거기서 멈춰져. Pero siempre está parado en ese punto. 그럼 맛을 볼 수가 없어. Entonces nunca pueden probarlo. 그래서 신앙생활은 잠잠히 가는 겁니다. Por eso la vida cristiana es silenciosamente. 그러니까 이게 이제 여리고 5분밖에 안 남았어요. Solamente 시간이? tengo 5 minutos. 여리고 성을 돌 때 특징이 있죠. Por eso hay característica cuando ha rodeado la ciudad de Jericó. 이게 교회에 참 교훈이 된다고 생각해요. Realmente pienso que esto es una lección para la iglesia. 외치지 말며 들리지 말며 너희 입을 열지 말라는 게 어느 쪽에서예요? No gritaréis ni se oirá vuestra voz y no abrirá su boca. ¿Y esto de qué parte es? 이스라엘 쪽에서요. Es de parte de Israel. 이스라엘은 지금의 우리 교회를 설명하는 거 맞죠? La israelita se está explicando de nuestra iglesia 그러니까 en 교회 nuestra 안에서는 época. 외치지 말고 들리지 말고 입을 열지 않는 겁니다. Por eso en la iglesia uno no puede gritar, no puede dar oír vuestra voz y tampoco puede abrir su boca. 그 힘을 축적했어요. 막. Y entonces ellos empezaron 말하고 싶어 죽겠는데 힘을 축적했어. a aguantar, de que quisieron hablar, pero aguantaron. 그걸 어디다 쏟았습니까? ¿Y eso en dónde puso? 여리고 성에다가 쏟았잖아요. Y ellos clamaron eso a la ciudad de Jericó. 할 말 있으면 세상에 하는 거예요. Entonces, si uno quiere hablar, que diga hacia el mundo. 그러니까 진짜 외쳐야 되는 게 뭐냐면 복음이잖아요. Por eso lo que tenemos que clamar al mundo, ¿qué es? Es 근데 el 복음 전할 evangelio. 때는 잠잠해. Pero cuando es momento de evangelizar, se enmudecen. 교회는 막 외치고 들래. La iglesia está pensando a gritar, 거꾸로 하는 거. pero está haciendo al contrario esto. 외치는 건 세상에 외치는 겁니다. No hay que gritar en la iglesia, hay que gritar hacia el mundo para evangelizar. 그래서 정말 외쳐야 될 때가 어디냐? 세상입니다. Por eso, ¿hacia dónde tenemos que clamar? Hacia el 교회 mundo. 안에서는 잠잠하고 En la iglesia enmudecemos 세상에서는 외치고. y en el mundo gritamos. 이게 그리스도인이 해야 될 일인 거예요. Esto es lo que debe hacer los 그게 하나님이 cristianos. 그렇게 계속 훈련해 가시는 겁니다. Así Dios siempre nos entrena. 복음을 위해서는요, 아끼지 말아야 돼요, 말을. Y para evangelizar no hay que guardar las palabras. 복음을 위해선
내 시간을 아끼지 말아야 됩니다. Para evangelizar no hay que guardar su tiempo, 복음을 위해서 내 물질을 아끼지 말아야 no 돼요. hay que guardar sus riquezas. 고함을 지를 때 여리고성에 고함을 어떻게 질렀을까요? Cuando 어떤 ellos- 마음으로 질렀을까요? Cuando en Ciudad de Jericó, cuando ellos gritaron, ¿con qué corazón habrán gritado ellos? 질르려니까 질러보자 이럴 거였을까요? Gritaré porque me dijeron para que lo haga. 이스라엘은 40년 동안 훈련했다니까요. Durante 40 años ellos estuvieron entrenados. 뭐 물론 와 하고 질렀겠죠. Obviamente, ¡guau! Se habrán gritado, ¿no? 근데 야 무너져라 이렇게 질렀을 거 Pero 아니에요. habrán gritado que por favor que caiga. 아꼈을까요 목소리를? Y entonces ellos habrán silenciado su voz. 안 아꼈어요. No, 그게 신앙생활인 거예요. esto es la vida cristiana. 여호수아 6장입니다. Josué capítulo 6, 여호수아 6장 Josué 6, 20절입니다. versículo 20. 20절을 제가 읽겠습니다. 20 yo les leo. 이에 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 듣는 동시에 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라 백성이 각기 앞으로 나아가 성에 들어가서 그 성을 취하고 Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. 와, 외치고 막 나팔 불고 얼마나 시끄러웠을까요? Empezaron a gritar, a clamar, tocaron las bocinas. ¿Qué ruido habrá sido? 외칠 때 무너지는 겁니다. 외칠 Cuando 때. uno clama, se derrumba. 이 세상은 여리고성이에요. Este mundo es Ciudad de Jericó. 그런데 문제는 우리가 두려워할 대상이 아니라는 거죠. Pero el problema es que no es alguien para tener 40년 miedo. 전에 이스라엘은 가나안 땅은 두려움의 대상이었어요. Durante 40 años el desierto era un temor hacia ellos. 근데 40년 동안 잠잠히 순종하는 걸 통해서 깨달은 게 바로 그겁니다. Pero durante 40 años ellos enmudeciendo aprendieron eso. 순종하면 무너지는 거예요. Cuando uno obedece, se derrumba. 안에서 조용히 하고 바깥으로 외칠 때 무너지는 거예요. Por dentro estar silenciosos, pero gritar por fuera, ahí se derrumba. 그래서 이제 정말 그 LA 교회는 그 미주 안에서도 보고 있어요. Por eso realmente todo Estados Unidos está mirando a la iglesia de ley. 세계적으로 보고 있는 겁니다. Internacionalmente está mirando. 600만 불 넘게 해서 교회당만 짓는 사는 곳이 일단 LA가 처음이에요. Creo que es la primera vez que compra un edificio de $60,000 en todo Estados Unidos. 이건 정말 놀라운 겁니다. Esto realmente es maravilloso. 어떻게 마음을 모았길래 그런 일을 할 수 있을까? 다 본다니까요. Todos están mirando cómo habrán juntado tanto sus corazones para que ocurra algo así. 이건 성장한 믿음이 아니면 안 될 거라고 다 그렇게 예상을 해요. Todos van a pensar que esto es imposible sin fe creciente. 근데 그게 끝은 아니잖아요. Pero esto no es el fin. 제가 샘플 안에 와서 정말 마음의 무게를 가졌어요. Después de mudarme a San Francisco, realmente tuve una carga en mi corazón. 아, 이제 정말 안에서 잠잠하고 밖으로 외쳐야겠구나. Realmente tengo que silenciarme por dentro y gritar hacia afuera. 네, 분명히 그 교회당에 이제 자리가 많이 남을 겁니다. Y realmente tendremos muchos espacios vacíos por ahora. 아이고 자리가 없네! 거기서 외칠 게 아니고 Pero no hay que gritar diciendo que hay muchos asientos, 밖으로 외치는 겁니다. sino hay que clamar hacia afuera. 기도하고 마치도록 하겠습니다. Terminemos con oración. 하나님 감사를 드립니다. Dios Padre, gracias. 이제 주님 오실 날이 너무나 가까이 온 것을 저희가 알고 있습니다. Sabemos que está muy cerca tu venida. 또 여러 교회에 주님께서 마지막 기회를 주시는 것을 알고 또 감사를 드립니다. Sabemos que nos da la última oportunidad morando en esta iglesia. 교회 안에서 외치지 않고 들리지 않는 저희가 될 수 있도록 도와주시길 부탁드립니다. Ayuda para que no gritemos en esta iglesia ni exclamar. 또 세상을 향해서 외치는 저희가 될 수 있도록 도와주시길 Pero 부탁드립니다. Señor, queremos gritar hacia el mundo. 저희를 사랑하시는 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en nombre de Jesús, quien siempre nos ama. 아멘.